Salamat sa mga pangutana o adto ta sa atong topic mga kaigsonan, mga kagalaan. Now, padayon ta. Sa Galacia Kapitulo 6, versikulo 7, no? Taas-taas ang oras sa paghatag o pagtagad sa mga pangutana. Galacia 6, versikulo 7, ingon diri. Ayaw kamo palimbong. Ang Dios dili mabugal-bugalan. Kay bisan unsay igapuga sa tao, mauusab ka na ang iyang pag-aanihon. Kining pag-ingon ni Apostol Pablo, kay bisan unsay igapuga sa tao, mauusab ka na ang iyang pag-aanihon. Natukod ka na nga mga pulong, tungod sa nag-una nga mga pulong. Unsa man din nag-una, kining giingon ayaw kamo palimbong, ayaw pailad. Ang Dios dili mabugal-bugalan. Mao di ay nga niingon si Apostol Pablo, kay bisan unsay igapuga sa tao, mauusab kana ang iyang pag-aanihon. Ngadto di ay ni sa mga tao nga nagpalimbong o nagbugal-bugal sa Dios. Now pangutana. Sa unsa nga paagi ang Dios gibugal-bugalan? No? Sa unsa nga paagi ang Dios gibugal-bugalan sa tao? Kining nahitabo sa awarding bitaw mga kaigsonan dito sa Amerika, no? Kita siguro mo ana nga video nga matod pa sa usa ka babay nga maoy host adtong higayuna, no? God is created of all universe, but zero mention. Kana siyang mga kana ba yung pagkaistorya? Lawom ka na mga kaigsunan, mga kaigilan. Lawom kaayo nga klaseng pagbugal-bugal. No? Grabe nga pagpanamastamas. Sayunan ka na. God is created. No? Mao ba ito pagkasulti? God created of universe. Mao mo siguro yung pagkasulti niya itong bayhana. Dili lang ang universe ang gi-create sa Dios. Bisan siya nga mao nga babay magigsunan, binuhat siya sa Dios. Gidinay niya ang Dios. Zero mention matod pa niya. Staff and crew 11 mention. Ang mga mama dunay 3, and then ang God 0. Unya si pangalan tong usa Tomas ba to? Dunay 1. Grabe nga panamastamas. Unya kining mao nga town gitawag og godless town. Sa nahitabo after pila ka adlaw mga kaigsunan gikan niadtong nahitabo nga awarding. No? Kung wa ko masayop na ako'y nabasahan nga balita, 102 hectares, no? Meldos 1,200 ka hektarya nga yuta nasunog mga kaigsunan, mga kaigalaan. Gitawag pag yun og wildfire. No? Wildfire. Walay tino kung asa nagsugod ang kalayo mga kaigsunan. No? Wala yun may bawi kung asa nagsugod kay wild man. Unya, matingala ka sa kakusog sa hangin. Kadtong mga balay dito nga nagkantidad og $24 million. Imagine mga kaigsunan, mga kaigalan, 24 millions of dollars ang ilang gipundar aron makabaton sila og nindot nga higdaanan, nindot nga panimalay, aron ikapasigarbo mga kaigsuonan usa lang kapag pamilok
no, gitilapan sa mabagang kalayo, papas ang tanan. Di ba? O sige nga sa Biblia, ayaw palimbong, ang Diyos dili mabugal-bugalan. Di ba? Sayo naman ta sa Amerika, grabe na ka-liberated mga kaigsunan, mga kagala. No, kung magisgot ka dito o kahilayan, ambot na lang, murag normal na lang alang kanila ang kahilayan. Di lang nato i-compare ang Pilipinas kay padong naman po ni. Kaya ang kalibutan, mga kaigsunan, mga kagalaan, no, gitawag ni siya og from bad to worse. Gikan sa kabati ngadto sa pinakabati, mga kaigsunan, mupadong yun ni ngadto, mga kaigsunan. Ang kalibutan kaniadtong panahon, imong makumpir ang karon. Kung unsa nay gidangatan, mga kaigsunan, lahi na gyud. Kung maghisgot ka og bagyo, di na basta-basta ang bagyo, signal number 5 na ang rating nga gihatag sa mga naa sa pag-asa. Kung maghisgot kag linog, mga kaigsunan, sagonson ang linog. Kung maghisgot ka og kining gitawag og mga kalamidad, murag hapit na tamaanad, mga kaigsunan, mga kagalaan, tungod sa nagkadaiyang dapit nga naigo niini. Oh, lahi na gyud ang kalibutan karon. Kung ikaw nagmonitor sa dagan sa kalibutan, unya nagbasa ka, nagtuon ka sa pulong sa Dios, higala igsuon, makaila ka kung unsa na ang sistema, no, nga nahitabo karon sa kalibutan. Makahibalo ka. No? Tanawa ang social media. Ari ka sa Facebook, ari ka sa YouTube. Sa YouTube, mga kaigsunan, mga kaigalaan, daghan kong nakita dito nga mga gi-upload nga mga videos nga dunay mga nagwali, Jesus saves. Si Kristo ang manluluwas. Jesus is the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Pero daghang mga nagnanaway, daghang nagbugal-bugal, daghang nanamastama sa mga nagwali, mga kaigsunan, mga kaigalan. O gani pa diri sa ato ang Facebook page na to, daghang buot mo samok, mga kaigsunan, mga kaigalan. Unsa nahitabo? No? Unsa na nahitabo sa kalibutan? Ang krimen, mga kaigsunan, mga kagalaan, bisan asa nga dapit, no? Makita nimo ang kinaiya karon sa mga tao nga walay Dios, sama na og mananap, mga kaigsunan, mga kagalaan. Makaingon ka nga tao pa ka ang naghimo niini. Kung magisgot ka og krimen, ari ka sa mga rape, no? Mga rape cases, mga kaigsunan. Naigi-rape nga wa pa'y tuig ang bata. No? Makingong ka ba, tao ang naghimo nini? Tanawa ang sistema sa kalibutan, mga kaigsunan. Ang dautan, ginadayeg. Ang mga naghimo og diniyos, gibugal-bugalan. Arita sa social media.